হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি তোমাদের মাঝে একজন নতুন ইউটিউবার, সবাই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। আর তোমরা সবাই কিন্তু তোমাদের ইউআইডি কমেন্ট করবা। তোমাদের মধ্যে যে কোনো তিনজনকে অ্যাড করবো, আর তোমার কমেন্টে কিন্তু রিপ্লাই দেবো। সবাই কিন্তু কমেন্ট করবা, বুঝছো? আমার নতুন আইডি কিন্তু সবাই মিলে সাবস্ক্রাইব করবো। শুভেচ্ছা রইল। তাহলে তোমরা আমার এই গেমপ্লে ভিডিওটা দেখতে থাকো আর একটু মিউজিক সাউন্ড। Ganhar Ibope, senta no revólver que eu posto no TikTok. Quer sucesso tu vai ganhar, quer mídia tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar Ibope. Quer ganhar Ibope. Quer ficar famosa, já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Quer ficar famosa, quer ganhar Ibope. Quer ganhar e já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar